अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक न्यूज और न्यूज है गैस सेक्टर से रिलेटेड। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी और ताज्जुब भी होगा कि पाकिस्तान आलमी मंडी में गैस के कार्गो फरोख्त करने जा रहा है। ये सुनकर तो बड़ा अजीब लगता होगा कि पाकिस्तान कैसे गैस के कार्गोज फरोख्त कर सकता है आलमी मंडी में, जबकि पाकिस्तान में गैस का शदीद बहरान है। गर्मियों के महीनों में भी मुश्किल 10 से 12 घंटे गैस मिलती है और अब जो सर्दियों का सीजन चल रहा है इसमें तो गैस मुश्किल 8 से 10 घंटे मिलती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, ये अभी उन मेगा सिटीज के हालात हैं। तो फिर क्या हालात होंगे हमारे देहातों के, गांव में? तो जनाब इसका सीधा सा जवाब ये है कि पाकिस्तान ने मुआहदे कर रखे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ एलएनजी कार्गो इंपोर्ट करने के। अब जो ये एलएनजी कार्गोस पाकिस्तान में आते हैं इसकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू वो गैस जो पाकिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान की गैस फील्ड से। इसी तरह बिजली बनाने के लिए भी हम जो एलएनजी इंपोर्ट किया करते थे, दरामद किया करते थे, उससे बिजली का एक यूनिट 26 से 27 रुपए का पड़ता है। फिर इसके ऊपर तकरीबन 17 रुपए कैपेसिटी चार्जेस पड़ जाते हैं और फिर 15 रुपए का इसके ऊपर टैक्स पड़ जाता है। तो फिर ये यूनिट जो एलएनजी से जनरेट होता है उसकी कॉस्ट 50 रुपए पर यूनिट से भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि हुकूमत की कोशिश होती है कि वो एलएनजी से कम बिजली प्रोड्यूस करे। पाकिस्तान ने 2 एलएनजी के मुआहदे कर रखे हैं। नंबर 1 इटली की ईएनआई कंपनी के साथ जो कि माहाना एक कार्गो देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ईएनआई पाकिस्तान को 12 कार्गोस एलएनजी के सालाना देती है। इसके साथ साथ कतर के साथ पाकिस्तान के 108 कार्गो के मुआहदे हैं सालाना और माहाना बुनियादों पर पाकिस्तान कतर से कम 9 कार्गोस एलएनजी के लेता है। तो कुल मिला के पाकिस्तान हर साल 120 एलएनजी के कार्गो दरामद करता है इन 2 कंट्री से। हुकूमत का ख्याल तो अब ये है कि पाकिस्तान में जितनी गैस की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है, हमारे पास रवा साल 30 एलएनजी कार्गोस ऐसे आएंगे जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और दूसरी जानब कराची की पावर सप्लाई कंपनी के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड जो ये कार्गो इंपोर्ट करती है उसका एक मुआहदा भी खत्म होने जा रहा है। तो के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड से 6 कार्गो खरीदती है एक साल में। तो अगर ये मुआहदा के इलेक्ट्रिक रीन्यू नहीं करता या एक्सटेंड नहीं होता अगले चंद सालों के लिए, तो फिर रवा साल हमारे पास 36 एलएनजी के कार्गो एक्स्ट्रा होंगे। आप ये सवाल तो कर सकते हैं कि ये एलएनजी गैस हम क्यों घरेलू सार्फिन को फिर नहीं दे पा रहे? तो इसका बड़ा सादा सा जवाब ये है कि इसका रेट हमारी लोकल गैस से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तो अगर हुकूमत ये एलएनजी गैस घरेलू सार्फिन को मुहैया करना शुरू कर दे तो घरेलू सार्फिन तो अभी भी इंतहाई महंगी गैस ले रहे हैं। तो जब ये गैस सिस्टम में आती है तो घरेलू सार्फिन तो ये गैस किसी कीमत पर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ले नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। तो यही वजह है कि हुकूमत एलएनजी गैस बहुत कम घरेलू सार्फिन की तरफ मुंतकिल करती है, डाइवर्ट करती है। थोड़ी बहुत तो हुकूमत डाइवर्ट करती है जब पीक के सर्दियों के महीने आते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इतनी हुकूमत एलएनजी गैस डाइवर्ट करेगी घरेलू सार्फिन की तरफ तो हुकूमत का अपना सर्कुलर डेट यानी कि हुकूमत की गैस वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो फिर यही वजह है कि घरेलू सार्फिन
صارفین کو پاکستان میں جو گیس فیلڈز لگی ہوئی ہیں ان کے تھرو گیس پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ یہ تقریباً 50% سستی گیس ہے ایز کمپیئر ٹو LNG جو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہماری لوکل گیس فیلڈز ہیں اس سے بھی پیداوار میں کمی آ رہی ہے، اور اسی گیس کو پھر ہمیں اپنی صنعتوں کو، انڈسٹریز کو بھی دینا ہوتا ہے تاکہ انہیں سستی گیس ملے، وہ اپنی پروڈکٹ مصنوعات بنائیں اور اسے ایکسپورٹ کریں دوسرے ممالک کو، اور یہ مصنوعات پاکستان میں بھی آسان داموں پر بک سکے۔ تو پھر یہی تو وجہ ہے کہ ملک میں ضرورت سے زیادہ گیس ہونے کے باوجود سب کو گیس مل نہیں پا رہی، کیونکہ گیس کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارا جو ENI اٹلی کی کمپنی ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ 2017 میں ہوا تھا اور یہ 2032 تک چلنا ہے۔ یہ 15 سال کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ۔ اب ان کے ساتھ معاہدہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، اس کا اب حل سولوشن یہ نکالا گیا ہے کہ جو 12 کارگو ہم ENI سے لیں گے ان میں سے 11 کارگو ہم عالمی منڈی میں فروخت کر دیں گے، اور اس کو بیچنے کے بعد جو منافع آئے گا وہ پاکستان اور ENI کمپنی آپس میں شیئر کریں گے۔ اگر بات کریں ان کارگوز کی قیمت کی تو اس کا ریٹ 2017 میں 12.14% برنٹ کے مقابلے میں لگا تھا، جبکہ 2014 میں جو ہم نے قطر کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ 13.37 تھا قطر کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ حکومت کے پاس گیس تو موجود ہے لیکن وہ مجبور ہے اپنے ہائی ریٹس کی وجہ سے کہ وہ ان LNG کارگو کو پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتی، اور وہ اب انہیں عالمی منڈیوں میں بیچنے جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب اپنی لوکل گیس فیلڈ سے بھی حکومت گیس کی پیداوار گھٹا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 250 سے 300 ملین کیوبک فیٹ گیس کی پیداوار کم کی ہے، تاکہ ہماری گیس کی جو پائپ لائن کا سسٹم ہے اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ آئے، برڈن نہ آئے، یہ پھٹ نہ جائے اور کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ حکومت نے لاسٹ ایئر نومبر میں قطر کے ساتھ بھی نیگوسیشن کی، اور پھر اس میں یہ طے پایا کہ 2025 میں ہم 5 LNG کے کارگو نہیں لیں گے، انہیں ڈیفر کر دیا گیا ہے 2026 میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2026 میں ہم قطر سے 108 کارگوز نہیں لیں گے بلکہ ہم 113 کارگو لیں گے۔ اب یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ قطر سے اتنی بڑی تعداد میں جب کارگوز آئیں گے تو انہیں کس طرح عالمی منڈیوں میں بیچا جائے گا، اور کیا واقعی یہ منافع میں بیچے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ گیس ہونے کے باوجود ہم یہ گیس استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ LNG گیس حد سے زیادہ مہنگی ہے۔ ہماری صنعتیں، انڈسٹری، گھریلو صارفین یہ گیس لے نہیں سکتے، ان گیس کی پرائسز ادا نہیں کر سکتے۔